আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মঞ্চ উপস্থিত সম্মানিত মুখতারাম মণ্ডলীকে আমরা সালাম জানিয়ে মহান নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে পবিত্র নাত পরিবেশন করছি। रहमते आलम नूरे मुजासम शफीए आज़म रसूले अकरम। रहमते आलम नूरे मुजासम शफीए आज़म रसूले अकरम। निकुंदनी पर तुम्हारी आईना तुम्हीं तो सेरा नबी दो जहान। रहमते आलम मेरे मुजासम शफीए आज़म रसूले अकरम। তুমি প্রিয়তম অতি উত্তম সৃজিল খোদা তোমাকে প্রথম। তুমি প্রিয়তম অতি উত্তম সৃজিল খোদা তোমাকে প্রথম। তোমারি পরে করিল মাবুদ আরে সকল ছিল কলম। रहमते आलम मेरे मुजासम शफीए आज़म रसूले अकरम। तुम्हारे रूपे गुने पाने फिसल पाबो ना दोनों जहाने। तुम्हीं तो शायद जिंदा कुरान राते नाज़िल खुदाई कलाम। रहमते आलम मेरे मुजासम शफीए आज़म रसूले अकरम। ना देखे তোমার নামেরি মালা গেঁথেছিল আদম শাফিউল্লাহ। তোমারি উম্মত হারি তরে কেঁদেছে ঈসা নবীজি হরদম। रहमते आलम मेरे मुजासम शफीए आज़म रसूले अकरम। रहमते आलम मेरे मुजासम शफीए आज़म रसूले अकरम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।